بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة خورشيد نسرين المعروفة بأمواج الساحل. أقدم هذه القصيدة الرمزية للشاعر الشاب أحمد نعيم من دولة الهند بمنطقة ماليغاون مهاراشترا بمدينة مومباي، وعنوانها الثقاب. من يدري متى أثناء التجول على غير هدى أصبحت تساعده بعد أن تسللت إليه بالخطى. فعلبة أعواد الثقاب هذه أحيانا تستعمل لإنبات قصيدة ما، وأحيانا لإحضار عنوان لقصة ما، وأحيانا لإشعال شعر من الأشعار، أو في برد يرتعش في الشتاء لزيادة توهج النار الدافئة. وحينا آخر لاستكماله لنفسه الفانية. كم من فؤاد تأخذ الألباب من هذا الثقاب الذي يكمن في جيبه الأيمن. من الفؤاد تمنح الدفء والوداد. وكم من قصائد وقصص وأشعار يخبئها في العلبة الفارغة ولا يعرف إلا هو. أن احتكاك هذه الخزنة بمفتاحها يسبب انبعاث الضوء من داخلها إلى الخارج. माचिस न जाने कब किसी आवारगी के दौरान दबे पांव उसकी मददगार बन गई। एक माचिस कभी किसी नज़्म का बीज उगाने के लिए, कभी किसी कहानी का उन्वान खोज लाने के लिए, कभी कोई शेर सुलगाने के लिए, या फिर ठिठुरती सर्दी में महज अलाव दहकाने के लिए, और कभी कभी खुद को मुकम्मल जलाने के लिए। कितनी कारआमद है ये माचिस जो उसके दिल के दाएं जेब में रखी तपिश देती है। इसके खाली खोखे में उसने कितनी नज़्में, कहानियाँ और शेर छुपा रखे हैं। ये सिर्फ वही जानता है कि इस तिजोरी की चाबी रगड़ने से अंदर की रोशनी बाहर निकल आती है।